C'est un voyage de la Serbie vers la France. De Belgrade à Paris. Un mois à travers la France. Et retour à Belgrade. 45 jours de voyage. 7200 km. Expérience fantastique. Voyage inoubliable. Faire du Nord, Paris, Roubaix, Tour de France, la Côte d'Azur et Saint-Tropez, Tour de France, Alpes et les Pyrénées, Tour de France, dernière étape Champs-Élysées, Tour de France. Nakon 2 nedelje našeg putovanja kroz Francusku i 3 dana provedena na muzičkom festivalu u Biniku, nastavili smo dalje u želji da obiđemo zanimljivu obalu Bretanje. Međutim, narednog dana počela je da pada kiša, koja je na momente bila prilično neprijatna za boravak napolju. Kako brzo idu oblaci. Ovakvo vreme je prilično uobičajeno za ovaj deo Francuske, ali nama nije prijalo, te smo ubrzo vozili ka jugu. Vozeći iz Binika stigli smo u stari grad Van, koji se nalazi na putu za Nantes. U Vanu smo prenoćili da bi sutradan krenuli obilazak istorijskog dela ovog grada. Iznenadilo nas je veliko i jako dobro očuvano srednjovekovno jezgro grada sa starim zgradama i slikovitim ambijentima. Videli smo nekoliko tradicionalnih palačinkarnica, gde se prave rupičaste bretanjske palačinke od heljinog brašna, punjene sirom, šunkom i prženim jajima. U Nantu smo obilazak započeli od starog kompleksa skladišta banana, koji je danas pretvoren u zanimljivo mesto za izložbe i subkulturu. Nantes tokom letnje sezone svake godine postaje galerija na otvorenom, gde se postavljaju različite umetničke instalacije i programi, promovišući grad kao mesto umetnosti, kulture i nauke. Po svojoj arhitekturi, Nantes najviše podsjeća na Pariz, ali sa mnogo opuštenijom atmosferom na ulicama centra grada. Dok smo obilazili grad, iznenadila nas je jaka oluja koja je bukvalno na naše oči oborila jedno drvo u gradskom parku. Smeštaj za noćenje smo pronašli u Tentemontu, malom ribarskom mestu, danas zanimljivom stecištu za život umetnika. Sutradan smo napustili Nantes i vozili uzvodno uz reku Loaru, dolinom čuvenom po brojnim vinarijama i dvorcima. Za obilazak odabrali smo vinariju Ackerman, koju je osnovao 1811. godine Jean-Baptiste Ackerman, poreklom iz Brisela,
započevši tako proizvodnju finih penušavih vina. Danas sačuvana originalna postrojenja za skladištenje i flaširanje vina izložena su u razgranatim pećinskim podrumima koji su pretvoreni u zanimljiv izložbeni prostor. Vina Ackerman su još 1838. i 1855. godine bila nagrađivana zlatnim medaljama na svetskim izložbama, zahvaljujući čemu je vinarija postala vodeća kuća za proizvodnju penušavih vina iz doline Loare. Zahvaljujući za to vreme inovativnim reklamnim potezima, vinarija je postala deo globalnog svetskog tržišta vina krajem 19. veka. Od 2009. godine vinarija sarađuje sa brojnim kreativnim umetnicima, koji su izveli privremene instalacije i konstrukcije u velikim pećinskim prostorijama gde se nekada proizvodilo i čuvalo vino. Čvrsto ukorenjena u svojoj tradiciji, vinarija danas mnogo ulaže kako u razvoj proizvodnje vina, tako i turizma i unapređenje nasleđa. Ça, c'est notre petite sélection de dégustation. It's our little selection for the tasting. It's to have a view of what we have in sparkling wine and under on a still wine produced by other domain and chateau owned by Ackerman today. So first we have two white sparkling wine which are very different, and if you want we can start by doing a comparison between these two white sparkling wine. Uz Loaru i njene brojne pritoke i rukavce pronašli smo više mesta za pauze i odmor. Ona će treba bude mnogo lepo. Ajde, živjeli. Živjeli. Dolina Loare poznata je po veličanstvenim dvorcima i rezidencijama, sa preko 300 onih koji su upisani u listu svetske kulturne baštine UNESCO. Veliki broj dvoraca nastao je još u doba renesanse tokom 15. i 16. veka.
Nakon što smo 2 dana proveli u dolini reke Loare, 3. dana smo stigli u Bordeaux. Gužva na autoputu prema Bordeauxu. Francuzi su veliki ljubitelji oldtimera, što smo mogli da se uverimo na celom našem putovanju širom Francuske. Svojevrsna pijaca hrane nalazi se neposredno naspram velikog muzeja vina, u čijoj prodavnici smo videli izložena vina iz celog sveta. Vozeći ovim područjem postalo je jasno zašto se baš u Bordeauxu nalazi veliki muzej vina. Od Bordeauxa naše putovanje nastavili smo ka oblasti Dordogne, na istok ka mestu Mio, gde smo želeli da uživo vidimo najviši vijadukt na svetu. Na samo 50 km od Bordeauxa obišli smo Saint-Emilion, svojevrsnu prestonicu vinara, mesto okruženo nepreglednim poljima vinograda. Julian.
U cijeloj Francuskoj našli smo puno mesta uređenih za boravak u prirodi, koja su potpuno otvorena za posetioce, lepo uređena, ali i pažljivo održavana. Jezero Gurson je možda najbolji primjer za to, jer pored prostora za boravak ima i lepo opremljeno kupalište sa slobodnim ulazom i besplatnim korišćenjem. Ajde! Dobro. A što nisi stao? Vozeći kroz francuska sela možda nije iznenađenje da smo naišli i na seoski vašar. To ne znam, nešto loviš. C'est là, crosse bien contre l'épaule. Voilà, la main gauche à l'avant. C'est gauchère. Retire, bah tu la mets à côté. Oui, si vous allez me chercher le gobelet, je vous le fais goûter maintenant. Dordogne obeležava živopisna priroda, ispresecana rekama i bujnim zelenilom, ali i peščarskim stenama sa brojnim pećinama. Neke od tih pećina imale su drevne naseobine u kojima su pronađeni praistorijski crteži i fosili iz doba paleolita, kao što su čuvene pećine Lascaux i Pech Mer. Priroda u Dordogne najviše nas je podsjetila na naše predele u Srbiji. Ona predstavlja idealnu destinaciju za putnike koji traže autentično iskustvo u srcu Francuske. Dordogne je dom za mnoge kulinarske delikatese, uključujući čuvene gušće paštete i slične proizvode ili specijalitete od crnih tartufa. On sait parce que c'est moi je sais pas ce qu'elle a mis dessus le toast. C'est bon ou pas? Merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup. Bonjour. Where are you from? Serbia. Serbia? Da. Okay, so it's better if I speak English? Et de vouloir garder son cœur. Sarlat je izuzetan primer srednjovekovne arhitekture. Grad je sačuvao brojne kamene zgrade, uske ulice i trgove koji potiču iz 14. i 15. veka. Un pecorino dans lequel on l'a déshydraté et mis avec de la truffe. Celui-ci, vous voulez goûter, messieurs dames? On va goûter. Et voici. Avec des pâtes, un risotto souvent. Et vous les faites en la même. Et les jus qui est dedans, il peut la sauter.
U Sarlacu smo posetili srednjovekovnu lanternu, kako smo mogli da pročitamo, jedinstven objekat svog vremena.